an individual. Society is superior than individual. এটা কানা मतलब আমি কোন ফিল্ডে যাচ্ছে social environment. I mean, the norms and the standard and the regulation that is set by the society is for the individual. जो हिसाब रे सोसाइटी नॉर्म सेट करबो सेही हिसाब रे इंडिविजुअल चैनलाइज करबो सेही हिसाब रे इंडिविजुअल फंक्शन सेही हिसाब रे আমি প্রথম বলবো যে ইন্ডিভিজুয়াল এম বা সোশ্যাল এম দিতে যাব দিতে সাইড পয়েন্ট টু দিতে সাইড আরে ভালো আর খারাপ যে দিতে যাব পার্সপেক্টিভ বুঝতে পারছো তো আমি যে কথা বলতে যে সেটা তুমি ইন্ডিভিজুয়াল individual contribution towards the society. It has society contributes towards the individual. Clear part about the child marriage. Every situation languages it हम जो कौन से सभी प्रथा जितना कि आप बोले से आज के सिचुएशन से सिचुएशन को पे जाओ अदर समझ चलिए काम के बहुत चलिए Agora eu queria fazer o que a sociedade dele for bastante livre. Agora eu queria deixar ele fazer bem. Está muito bem para ele. O tempo e ela só me vai ver. Tá tudo certo. E é por isso. Então tá. Tá muito bem. এই জিনিসটা আমি কমপ্লিট আমরা এই জন্য কমপ্লিট করতে আচ্ছা আমি রেফারেন্স আমি বেসিক্যালি মুসলিম রাজাস ফোকাস প্লাস মানে হিন্দু ঝিয়ামানু কিডন্যাপ করে বুঝতে পারছো এবে সর্বতি ছিল কনস্ট্যান্টর ডেথ তাহলে তাকে কি আমি যদি কোনো তাকে সেক্টর ঝিয়ামান এবে যেটা আপনি openly feel it সিস্টেম আছে সিস্টেম না ছিল ঠিক আছে নিয়ত ভাবে সেটা ডিউটি সলভ ছিল তারপরে কাম করব সেখানে তারপর ইজি হলো তারপর পাবে কিডন্যাপ করিয়া পাই বা না পাবে তো সেখানে তারপর বেটার সেভাবে ভাবতে যদি সামনে পড়ে যাচ্ছে তাহলে মু ମଧ୍ୟ ମୋ লাইফ স্যাক্রিফাইস করতে বেটার কাহিনী अदरवाइज মোর এই দশটা বুঝছো জিনিস বহুত স্টার্ট হলো Okay. Basically, जे susceptible decide करले वो ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଜିନିଷ କଣ ଆସିଛି ସେଟା ବି ସିଚୁଏସନ ଆମର ସବୁ କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟା ସମାଜ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟା କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ନା ୱାନ୍ସ ବାହାଘର ପରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କହୁଛେ ତାର ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗଲା ଯଦି ତାର ମେନ୍ ଯିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଯାହା ଅଛି ତାର ଡେଥ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏବେ କିଏ ଇଜି ତେଣୁ ତାର ବେଟର ଅପସନ ଆସିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରାଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି Bolivia, हाँ हमें सोसाइटी एवढं लोक ଥିଲା ଯେ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅପସନ ଲାଗେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲା ଆଉ ଜଣେ ହଁ କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା କ୍ଷତି ହଉଛି ମୋର ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ କଥା ଭାବିଲେ କି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲେ ଯେହେତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଉଛି ତ ବେଟର ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ବେଦିକ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଟା ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ପର୍ଦା ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ନିଜକୁ କଭର କରିବ ଆମର ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଦେଖିବ ଆମର ଏତିକି ପୂର୍ବ କଲା ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା सोसाइटी ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଝିରେ ଆସିଲା ଆଉ ବାଧ୍ୟ ଏବେ ମୋର ବାପା ମା ଦେଖିଲି ଯେ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁବି କଣ ତାକୁ କଭର କରିକି ମୁଁ କଭର ବୁଝିପାରିଲୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏବେ କି ଆମେ ଏତେ ଇସ୍ୟୁଜ ହଉଛି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁଜ ହଉଛି ରିସେଣ୍ଟ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ରେପ୍ କେସ୍ ଡେଲି ତ ଏବେ ବି
तुम इंट्रोड्यूस है तो देखिबो टिके एबे भी ताको पॉइंट होची द ड्रेसिंग हां एमके ड्रेस पिनले सेमती है रात्रि काहे की बाहर जा दिनरे का कोलानी तास को काहे की जाऊ क्या हां निर्भय कैसे निर्भय कैसे हां से कुछ निर्भय कैसे भी ताको सेमती है जे रात्रि से जाऊ से तमे तम को साथ से तो काहे की बॉस है प्रॉब्लम्स एटा की प्रॉब्लम मेंटालिटी ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରେ ଯିଏ ଆଉଟ ଅଫ କଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନେବଲ କିଏ ହେଲା ଝିଅ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଓକେ ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥାରେ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ଯୋଉ ସେଟା ମୋ ଘର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛି ସେଟା ମୋ ଘର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି କହିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଥିଲି ତ ସେଠି ସେ ଆରେ କଣ କରୁଛ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମୁଁ ସେଠୁ porque no ato de você vai entrar no que você vai ter que sobre a arte de bom. Ele não tem isso, não. Vai realmente, porque ele precisa isso de sociedade. Kami kହୁଛି social evaluation kami କହିଲେ ଯେ society superior than तो କଥା କହିଲେ ଆମେ କହିଲେ historical condition society society rules regulation বা society କଣ set କରୁଛନ୍ତି individual ଯଦି ତ ଆମେ ନ୍ୟାରୋ ମିନିଂ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ସେଡିଂ ଯେ ନ୍ୟାରୋ ମିନିଂ ନ୍ୟାରୋ ମିନିଂ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ନ୍ୟାରୋ ହେଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କଣ ବା ନ୍ୟାରୋ ମିନିଂ କଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ କଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ individuality will be decided by society individuality will be decided by the society more and my own individuality more the individual more qualities other my individuality more individuality केमिति हबो सोसाइटी जे सिलेक्ट करूची हम सोसाइटी को जी एमटी चलता है को एमटी चलता है तो एई काम अछि और एई काम अछि आमी जेते इक्वल करले भी भगवान हमको दिले अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट दिए ओके तो अपॉर्चुनिटी पाइबार हमर समान अधिकार अछि तब छोटे पोस्ट पे जो पोस्ट बाहर छोटे जॉब पर जेति भी कैपेबल से पोस्ट पे जो मतलब सेटिंग काम किंतु आपे जिते चाहे कि जन अलग अलग वो अछि तो इंडिविजुअलिटी मध्ये अछि किछटा ओने आदि स्ट्रेंथ पाइछ ହେଲା बा अछि समस्त अलग अलग अछि तमे तो ये जे सोसाइटी नॉर्म्स हिसाब रे इंडिविजुअलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करछि ताकू न्यारो मीनिंग रखछि मुंडा मीनिंग लिखा बामे যদি হচ্ছে বিস্তৃত social aim another meaning का wider meaning social aim means making the individual socially efficient for a democratic society socially efficient होगी ना हम कुछ डॉक्टर जगह एक्टिविटी आगे कैसे और डॉक्टर भी कुछ स्किल जाने डॉक्टर और ये फाइनल कितना सोसाइटी का जति इंडिविजुअल हम एक बड़ी तक डेवलप होची से सोच के बड़े डॉक्टर मतलब समाज में जहां नीति में होची जति से पूरा एफिशिएंट और से क्रिएटिव करके डेमोक्रेटिक सोसाइटी देखो गणतांत्रिक समाज जहां हमें कुछ আমি তো বলছি ডেমোক্রেটিক
Democratic society মানে complete freedom to express people interview आराम से share तो कर decisions किसी ने pick करे डेमोक्रेटिक वो लाइफ को हम समाज में हम समझते हमें को डेमोक्रेटिक सोसाइटी हम इंडिया में डेमोक्रेसी हम बात डिसीजन नहीं हम सोचा क्लियर এই যে জিনিসটাকে তাহলে সোশ্যাল এম ওয়াইডার মিনিংয়ে যদি ଗୋଟେ মଣିଷ বা ଗୋଟେ ইন্ডিভিজুয়াল সোশ্যালি এফিশিয়েন্ট বা সামাজিক ব্যাপারে দক্ষ কোথায় ଗୋଟେ টু বিলিভ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ଗୋଟେ ডেমোক্রেসি বা ଗୋଟେ ফ্রি বালা সমাজ ଗୋଟେ फ्री वाला समाज जो समाज से जो मतामत नहीं करते सेही वाला जो समाज गढ़ी में जो एजुकेशन रा इन्वॉल्व हो एजुकेशन दउची ताको हमें वाइडर मीनिंग ऑफ सोशल एम होची बुझ पाले कि हां এটি বুঝ পারে আমি জাস্ট কি কথা সোশ্যাল এম করে জন ডিউয়েল কোন বক্তব্য আছে হ্যাঁ দেখো জন ডিউয়েল বলে John Dewey, the primary process, this circular process takes education. John Dewey बता और एक समझ जल्दी जे the classroom is a miniature of society. John Dewey का मतलब है the classroom is a miniature of society. क्या ये कोई ताकि जो और बात है कॉम्पिटिटर लोग अपना ताकि तेरे से ठीक नहीं पता है आपको क्या सोसाइटी में John Dewey को ठीक कोई चीज़ नहीं बोल पाता comment culture John Dewey का John Dewey को मतलब हो जे एजुकेशन क्लासरूम में जो लेक्चर ऑफ सोसाइटी का है करे से मतलब सब प्रकार रिलीजन का माने पिला माने से पढतो तापर सेटा भी माने समझ स्किल डेवलपमेंट करतो क्लासरूम रो ही समझना समय शिक्षा को है सोसाइटी में समाज কথা বলছি সমাজের কিছু রুল রেগুলেশন আছে রাষ্ট্রের কিছু রুল রেগুলেশন আছে সমাজের তো খালি ଗୋଟେ ধর্মର ଲୋକ হচ্ছে ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କ୍ଲାସରୁମରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାତିର ବା ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସମାଜରେ ଆମେ କହୁଛୁ ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜର କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷ କ୍ଲାସରୁମରେ ଭାବୁଛି କି କାହିଁକି କ୍ଲାସରୁମ ଖରାପ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ କଲେ ଭଲ କଣ କଲେ ଭଲ ତ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆମ ଅଛି सोसाइटी ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି क्लासरूम इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी जो भली भाବରେ ଚାଲିଛି ସେଇ समय क्लासरूम ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇනවා ଖାଲି ତ ସେଠି ମତରେ ଲେଖା ଚଳିଛି John Dewey believed that education should attempt to secure social efficiency by the positive use of individual power by the positive use of individual power and capacities in right social occupation. Okay, all of you generally believe that just opportunity पाएगा social efficiency को चले सामाजिक दृष्टिकोण दक्ष ଆମେ ଯାହା କରୁ ଯାହା ପାଇଁ particular skill ଅଛି ସେଟା society ର development ଦିଗରେ ଲାଗେ individual power and positive way को ନେଇକି ତ ସେଠି ଲେଖିଲେ ଯେ education should attempt to secure social efficiency सामाजिक एक तो काफी रखिला किसी को जल्दी भी पड़े जल्दी believe that education should attempt to secure social efficiency सामाजिक दक्षता को सिक्योर करना मूल लक्ष्य शिक्षा एजुकेशन बाय द पॉजिटिव यूज ऑफ इंडिविजुअल पावर
समस्त को किसी का परफॉर्मेंस है समस्त को किसी इंडिविजुअल है समस्त यूनिक क्वालिटीज है से यूनिक क्वालिटीज माध्यम रे एंड कैपेसिटीज इन द राइट सोशल ऑक्सीडेशन ठीक हम समस्त को तीनटा जिनिस पड़े समस्त को इंडिविजुअल पावर है समस्त सोशली दक्ष होई परिबे और सोशल एफिशिएंट है दक्ष केते बेले होई परिबे जिते बेले हमर ठीक एबिलिटीज को ठीक ऑक्युपेशन बा ठीक ଜାଗାରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ wider meaning of social ethics ବୁଝିପାରିଲୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ କୁ ଯଦି ଆମେ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରାଇଟ ଅକୁପେସନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ରାଇଟ ଅକୁପେସନ ସୋସିଆଲ ଅକୁପେସନ ଠିକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ କୁ ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୋସିଆଲି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହଇବା ବା ସାମାଜିକ মানে বিলির উপরে ডায়মন্ড কথা বলতে হবে ডায়মন্ড না আমি বলছি না ওভারঅল সোসাইটির কন্ট্রিবিউশন দিকে কথা ভাবলে বুঝতে পারছো যেহেতু আমি যখন মতামত কথা বলছি আরো অনেক বলছি না হবে কিন্তু ওয়াইডার নেগেটিভ দিস ইজ দ্য পার্সপেক্টিভ বুঝতে পারছো তো আমি যেটা চাইছি ওকে যেটা বলছি জাস্ট তোমার মতামত মোর মতামত গোটে বিষয়ে কথা হচ্ছে তুমি মতামত বলছো আমি মতামত সোসাইটি সোসাইটি যে একটু জোরে লেখা ছলে থাকে এই দেখো এই अच्छा आप एक पिक्सल नंबर इंग्लिश को 9 आप एक पिक्सल नंबर 6 अच्छा एक बार ऑर्डर ना टाका टाका जो ठीक আছে যদি ये आर्ग्यू করবে না এটা ও মতামত ঠিক তুমি ভুল বলছো ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন কিন্তু দেখো তাহলে তো ঠিক কিন্তু যদি সে ভাবে তুমি ভুল এই পয়েন্টে তাহলে সেটা আমি ভুল যদি সে তুমি তো না ভুল এফেক্ট নিয়ে আসবে না ভুল সে পয়েন্ট আছে তুমি सब एग्जांपल बुझ बुझ तेणु ମୁଁ କେବଳ ମୋର ମତାମତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମତାମତକୁ ନଉଛି ଭାବୁଛି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ହିସାବରେ ଯଦି ମୋ କଥା ପଡୁଛି ମୋ କଥା ପଡୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଠି ଇଏ କଣ ଭୁଲ କି ଇଏ କଣ ଭୁଲ କି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଏଟା ଠିକ କଲେ ସେଠି ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜି କ୍ଲାସ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଲ ହଁ थैंक यू I'm just अच्छा वो सेकंड पूछ रही पढ़ रही हो मैंने थ्योरी ऑब्जर्वेशनल के लिए दिया ऑब्जर्वेशन करो सुना ऑब्जर्वेशन के लिए তাহলে সেটা কি পুরো মাত্রা উপরে লিখে পড়ে দিলাম किसी भी वक्त कोई पढ़ाई के लिए I know, exactly. Classical conditioning or conditioning classical conditioning মানে ট্রায়াল এন্ড এরর করা হয়েছে ক্লাসিক্যাল ইনসাইড বিয়ন্ড কলেজ এটা কলেজ দেখো দেখি ব্ল্যাকবোর্ডে